Tapi I udah Emang mau kalau baru beli baju terus I pakai? Enggak salah. Now that I can live without it, I udah kayak yes sir. Hi guys, welcome to my channel. Did you guys see that? Yo. Can you grab me one tissue? Fine. I know you mad, I know you sad, I know you pissed off. Lihat kan siapa yang suka jadi babu dan siapa yang Enggak, suruh. sumpah biasanya nggak kayak gini. Biasa terbalik. Welcome back to my channel. Today I'm with her again. Don't be bosen guys. I'm already bosen. Are you bosen? Okay guys, today we're gonna jawab your questions. Q&A. Kemarin kita buka Q&A buat siblings. Apa namanya? Seputar kakak adiknya kita. Sibling sibling. tag. Ew, it's so disgusting. Kita nggak boleh pakai drink. Oh my god. We're gonna answer it gantian. Jadi main dulu terus dari dia, terus dari main lagi terus dari dia. There's another boba. Just stop dropping your boba. No. Oh, by the way, my battery is 1%. Sebelin banget sih. Tadi mulai dicas, padahal dari tadi nggak dipakai. Tapi kalau mati gimana? Semoga nggak mati sih. Ya pasti mati lah. Do we look alike? Menurut I sih enggak, tapi banyak banget yang bilang iya. Okay, let's start guys. We're spending too much time on the intro. Mulai dari you. Question number 1 dari Elaine. Cici sama sibling Cici beda berapa tahun? Tebak guys. So we have another sister di tengah-tengah kita namanya Michelle. She's 1.5 year younger than me. Terus 1.5 year older Enggak, than me. 1 year. Ya pokoknya jadi kita berdua tuh beda 3 tahun. Kita jadi dekat banget karena kita punya age gap is not that different. We relate to each other. Which one of you has the most ex? Michelle. I don't know how to answer this question. Michelle, jawabannya Michelle. Michelle, and you know how much? She only has one. You know why? We never. Aduh, kita jadi merah banget. Itu tiap kali ketawa banget lah jadi merah. So funny, I cannot. Okay. Next question. Tanya, kapan kak jadi youtuber kayak kakaknya? Ini dia lagi edit guys. Dia edit 5 hari gak jadi-jadi. You have no idea how. I tuh udah mau give up. Every night I'm like, Jul, udah selesai belum videonya? Belum. Okay, I have one. Dari anak Watmahan. Dulu pas kecil sering berantem gak by the way? Am I cute? We're not cute. We're sassy. Dulu sering sekali dong. Jadi ceritanya tuh dulu kita tidur di satu kamar. Kita berantem mulu. Jadi akhirnya kita minta mati-matian untuk pisah kamar. Tapi tiba-tiba sekarang now that we all have like each different rooms, Kita malah gabung lagi di satu kamar. kita nggak bisa tidur di satu kamar. Terus kita malah jadi suka rebutan. Kalau misalnya lagi mau tidur berdua gitu, salah satunya pasti kayak Iya. Kayak kita karena takut sih. It's kind of like sometimes kita rela tidur di satu ranjang bertiga guys. Jadi kayak bener-bener kayak Tapi tau gak sih, dulu kita sering kayak kick Cimisha ranjang kita kan. Kita kan Cimisha tidur di bawah. Kita suruh Cimisha tidur di kasur tipis kecil di bawah gitu. tapi kadang dia juga suruh guys, jadi dia nggak pernah tidur di bawah. Okay, next question. Dari Pasquel yang paling sering bangun sih ya. Ini anak Depannya kebo banget. Michelle loh. Ih guys, sekarang Parah dulu nih. Cimichel ya, tapi sekarang Cijalan tuh tidurnya tuh wah. Udah nggak ada pagi, langsung sore gitu. Cause I sleep at 7 guys. Gila sih. I tiap kali tidur more than 3 ya, 3 AM, I tuh bakal nggak function. Kita pernah ya guys, Oh my kayak God, malam-malam I swear. kita di talk ya malam-malam, karena kan kalau malam dapet banget tuh vibe ya. Yeah. Lagi ngobrol tuh dia kayak hai. Tapi fun fact kita emang sering deep talk guys. In the Enggak sih, nggak future. pernah. Pernah Just sih. kidding. Iya, biasanya di toilet. We love to talk about like guys. Kita sering kayak duduk di sebelah wastafel. Jadi wastafel ini Oh, dia, iya, ini iya. Ais. Kita duduk sambil Ngobrol. ngobrol berjam-jam guys. It's so fun sih jujur. Jujur, I'm really blessed to have like this kind of sister. Of course not all fun and It's games. super Pasti fun. ada juga yang kayak kita berantem and shit. Jol, it's super fun. Beyond. Dari Lian Utomo, hi Af, this is my friend, our number 1 supporter. Kalian consider sibling goals gak? Iya dong. Gak usah ditanya ya. Tanya. You guys tinggal melihat kita. Do you think we're sister goals? I mean, if you guys live with us, like, you're gonna be so thankful. Sorry nih guys, kita terlalu pede guys. Next question. Itu bercanda ya by the way. Di antara bertiga siapa yang paling rusuh? Michelle tuh kayak berani ngajak berantem orang. Siapa yang paling suka ajak ribut? Ya Michelle. Yang paling manja? Nih.
Wah, clingy banget pokoknya. Pokoknya kan Cimisal di Melbourne kan. Terus Cimisal nggak call dia for like 1 week. Dia kayak, Kok Cimisal gak kok aku? tidak sampai kamu. Kok Cimisal cerita? Dia possessive. Dan clingy banget. Always orangnya, feel left guys. out. Aduh. Iya guys, I have an answer buat question yang ini nih. Dari Zafira nih, sering berantem gak sih kalian? Kalau lucu banget sister goals gitu. Jadi alasan kita berantem biasanya adalah Baju sih guys. true. Ayo kita peragain Angel. Ci, I'm pakai. Ini kan baju I belum pernah pakai. Ambil duluan. Gak bisa, tapi I belum pernah pakai. Tapi I udah Emang ambil. lu mau kalau baru beli baju terus I pakai? Gak boleh. Jangan pelit-pelit lah. You bilang I pelit, selalu pakai baju I. I selalu bolehin ya. Udah kayak gitu aja guys. Yap. You guys can see right, like kayak baju doang tuh bisa membuat kita berantem. Satu lagi nih guys, Angel tiba-tiba terima call. Saya kayak, siapa Angel? Terus dia kayak, hah? Tiba-tiba dia keluar kamar. Terus ternyata yang telepon siapa? Michelle. Karena kayak gitu Cici, aku pernah marah sama Ai. Enggak, I nangis Jel. Oh iya. I nangis. Padahal itu kan ada mama di dalam kamar. I was like, ini masa gak penting itu ya? Dia teleponnya Angel, gak bakal telepon I juga. Padahal itu ternyata si Michelle prank Ai. Music cover night, tidur bareng or pisah. Tadi udah dijawab. Ah, Satu yang seru, Francis Christian, barang masa kecil yang masih ada sampai sekarang. So Angel punya baby guling yang udah bulukan, yang udah bau banget, dan yang udah dibuang berkali-kali, yang udah kena ompol dan udah dicuci dan ompolnya gak pernah hilang. Dan dia masih simpan sampai sekarang dan suka dicium-cium. To be fair, I don't know why, but like the smell of it is satisfying. But I udah gak mainin sih. Suatu hari ada Mbak Ai yang kerja di rumah Ai gini. Dia tiba-tiba taruh guling itu di tong sampah dan Ai udah gak pernah pegang itu lagi semenjak itu. And honestly I thank that Mbak, karena Ai dari dulu tuh malu tiap kali teman Ai kayak datang, Ai pasti umpetin gitu loh. Now that I can live without it, Ai udah kayak yes sir. Tuh aja Beda deh. guys, sengsara banget tidur sama dia tuh kamarnya jadi bau. Apaan sih gak segitunya ya? Doesn't smell. I have a question for you. Dari check up, apa yang diketahui oleh dirimu tapi tidak diketahui oleh saudaramu? Emang nggak pernah. Fun fact about me, I'm not the type of person yang bisa kayak mendem semua sendiri. I'm the person who needs help if I'm down. I don't keep things from you. Unlike you, dia tertutup What was banget. that supposed to mean? Kayak to earn her trust itu butuh 50.000 tahun kali ya. Ini nggak bakal pernah kalian di trust segampang itu. Jangan harap dia cerita-cerita ke kalian. Kenapa jadi curhat bu? Dia harus drunk dulu baru kasih tahu Yusuf. Wow. Go Bish. Tempat favorit kalian untuk main bareng? pikirannya begini sih, Jo. Pikir apa? Swill. Iya. Nanti pikirnya kamar ya. Kalau dia mah party terus nih anak. Yang paling sering marah siapa? Yang paling sering misahin berantem siapa? Yang paling ngeselin siapa? Yang paling kalem siapa? Sering marah? Me and Michelle have a very weird relationship. Kayak ngomong apapun dikit langsung Berantemnya yang aneh dan Ayang misahin. Iya, Ayang sih, Kak. misahin. Coba you lihat baik-baik dari sini. Cici juga ya dari sana. Itu paling gak suka lihat orang berantem. Oh my god, it's so true guys. Nih, I have a story ya. Kalau misalnya Michelle berantem sama Ai, kita kan susah baikannya karena nggak ada yang mau minta maaf. Tapi kalau dia yang berantem sama Michelle, pernah tuh kejadiannya tuh kayak gini. Ini Angel, ini Michelle. Kok yang kayak gitu sih? You yang salah. Iya yang salah. Enggak. Tiba-tiba kayak, Ci, sorry, Ayang salah. Gak jelas itu salah Ai, Ai salah. Ayo salah. Ai. Jadi kita Terus sering guys, banget kayak gitu guys. Michelle. me in the corner of the room kayak apaan sih nih anak lu gak jelas banget sumpah, lebay, alay, Bukan bener, sering banget. dramatis. But then kalau misalnya me yang berantem sama Angel, I cannot stand the cringiness guys. Oh my god, I tuh orang yang sangat cheesy. Dan si Jakan tuh paling gak mau cheesy. So if I'm going to like apologize to her, I pasti yang kayak, Ci sorry, tapi dan dia bakal jadi kayak, just stop lah. Dan tiba-tiba dia nangis. Terus dia kayak, I gak suka kalau kamu cheesy-cheesy Iya, gini. cause I don't like that. My weapon of like love is cheesiness. Rice FF Sunoso. Sabar, I mau flex my eyes. This is her guys, in front of the mirror every day. Ih, That's so pretty gitu. enak aja. Question dari Rice FF Sunoso. Pernah punya gebetan yang sama nggak kak? So, apparently guys, we have the same type of guys. Tipe cowok kita bertiga itu sama. Jadi itu kita pernah at one point of our life tertarik sama orang, Cowok kita deket sama orang yang tipenya sama. zodiaknya sama. Bayangin deh, kita di beda tempat nih tiga-tiganya. Terus kita kayak lagi call, catch up, and then we found out that mereka zodiaknya sama. We actually like the same type of people. 30 security di depan rumah kita. Ya, kok jadi at like 3 AM tiba-tiba ada yang ketok-ketok kamar kita. Every sibling pasti compare each other.